to our leaders, to our pastors, to our leaders here. Namun sungguh-sungguh pagi ini saya mau bicara kepada para pendeta, para hamba-hamba Tuhan di sini. Because we are all in the same boat. Karena kita sama-sama, kita ada dalam perahu yang sama. We are leading. Kita ini We memimpin. are guiding God's people. Kita mengarahkan orang-orang atau umatnya And no Tuhan. matter from which denomination we are, Dan tidak masalah dari denominasi we di mana serve kita. the same Jesus. Kita melayani Yesus yang sama. And we fight the same devil. Dan kita melawan iblis yang sama. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amen. Now we might have differences. Mungkin saja kita The one berbeda-beda. pray loud, the one pray soft, the one pray with music, the other one not. That's okay. Tidak apa-apa, yang satu berdoa dengan keras, yang satu lembut, yang satu dengan musik, yang satu tidak dengan musik, The tidak one like apa-apa. this, the one like that, no problem. Yang satu begini, yang satu begitu, tidak apa-apa, tidak masalah. As long as we all serve Jesus Christ, the Son of God, who were raised from the dead. Selama kita semua sama-sama melayani Yesus Kristus, anaknya Allah yang bangkit dari kematian. Amen, saudara. Amin. Because our enemy is the same. Karena musuh kita sama. Our enemy is not flesh and blood. Musuh kita bukan darah dan daging. Our enemy is not different doctrine, Musuh kita bukan difference among each other. No. doktrin yang berbeda satu sama lain. Our enemy is the devil, Musuh kita adalah si setan, who iblis. hates you and hates me the same way. Iblis yang membenci kita semua dengan sama. Amen, saudara. Amen. Come on, say amen. Mari katakan amin. Amen. Amin. Amin. It doesn't matter if you are Baptist or if you are Pentecostal or if you charismatic or if you GKI or if you GPKI. It doesn't matter. Satan hates us all the same. Tidak masalah kita ini dari Pantekosta, karismatik, baptis atau yang lain. Apapun denominasi kita, setan membenci kita. And the plan of Satan against us is the same. Dan rencana setan melawan kita itu sama. Now, I wonder why have God brought you to Nabiri? Kenapa Tuhan membawa kita ke Nabire? We need to understand. Kita perlu mengerti. You did not come to Nabiri just because you think you wanted to. Anda tidak datang ke Nabire karena Anda berpikir Anda mau datang ke Nabire. From the beginning of time, Dari awal waktu, God knew that you would be alive. Tuhan tahu bahwa engkau akan hidup. God knew that you will be here. Tuhan tahu bahwa engkau akan ada di And sini. God planned for you a purpose in the city. Dan Tuhan merencanakan, punya rencana bagi Anda semua untuk ada di kota ini. Amen. Amin. And we see that especially in the Word of God. Dan kita bisa melihatnya dalam firman Tuhan. In Jeremiah chapter 29. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. And in Jeremiah 29 we see the Bible says, Dalam Yeremia pasal 29 Alkitab berkata, I know the plans I have for you. sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Saudara, my friends, my brothers, my sisters, Saudara-saudara saya semua, we are people of God. kita adalah umatnya Tuhan. Listen to me. Dengarkan saya, Listen to me. dengarkan Our saya. lives are not in the hands of the devil. Our life is in the hands of the living God. Hidup kita ada bukan di tangannya setan. Hidup kita ada di tangannya Tuhan yang hidup. Amen, saudara. Amen. That means Artinya, when you were still in the womb of your mother, ketika kita ada dalam kandungan ibu kita, God already knew the plan He has got for you. Tuhan sudah mengetahui rencananya bagi setiap kita. And this is what He promised. Dan inilah janjinya. He said this in Jeremiah 29. Ini dikatakan dalam Yeremia 29. He says, I know the plans, verse 11, I know the plans I have for you. Dikatakan di ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Plans of peace and not evil. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. To give you a future and a hope. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God's intention for you as a people is a future, a hope, and God's blessings. Tuhan punya maksud buat setiap anak-anak Tuhan, setiap kita adalah sebuah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amen. Amin. Do we agree? Apa kita setuju tentang hal ini? Amen. Betul? Amin, betul. Now, in that plan of God, Di dalam rencana Tuhan itu, God will give us a task He wants us to do. Tuhan telah memberikan sebuah tugas yang Dia mau kita lakukan. Now,
I wish I had time. Saya berharap saya punya I waktu. would want to interview every one of these pastors. Kalau saya punya waktu, saya mau interview setiap pendeta. Any one of these people. Many. Siapapun. I want to say, why are you in Nabiri? Saya Why mau are you in tanya Nabiri? pertanyaan yang sama. Kenapa kamu di Nabire? What Kenapa brought kamu you to Nabiri? Apa yang membawa kamu ke Nabire? Why are you in Nabiri? Kenapa kamu di Nabire? Why did you choose Nabiri? Kenapa pilih kota Why Nabire? you come here? Kenapa datang ke sini? Were your people born here? Did you grow up here? When you started the church, why Nabiri? Why Ke- Nabiri? Waktu mulai pelayanan, kenapa datang di Nabire? Kenapa Nabire? That's the point. Ya, itu poinnya. Itu. Amen, saudara. Amin. Because God in charge. Karena Tuhan yang pegang If kendali. God had a plan Kalau Tuhan punya and He put you rencana, in Nabiri, lalu Dia menempatkan then kita God di has a Nabire, plan to use you in Nabiri. maka Tuhan punya rencana untuk memakai kita di Nabire. Amen, saudara. Amin. Many people, many of my friends, Banyak dari teman-teman saya, they say to me, mereka katakan, why did you go to Manokwari? kenapa kamu pergi ke Why Manokwari? not Sorong? Kenapa tidak Sorong? Much easier for travel with the airplane. Lebih mudah bepergian kemana-mana dengan pesawat. Now we are blessed in Manokwari. We have got a direct flight from Batik, from Manokwari to Jayapura, to Jakarta. But before, not like that. Ya, sebenarnya sekarang kami diberkati di Manokwari. Sekarang ada penerbangan langsung dari Manokwari ke Jakarta. Sebelumnya belum. No, we had to go Sorong, Oh, and then sebelumnya we had pergi to go ke Sorong, Makassar, and then we had Makassar. to wait. Tunggu. Because we had Jampapeda. Karena kita punya Jampapeda, And delayed and lalu cancel flight. penundaan, lalu di cancel. Aduh. And then maybe you fly to Jakarta. Lalu mungkin kita bisa terbang ke Jakarta. So people say to me, why Manokwari? Lalu mereka tanya, kenapa Why Manokwari? not Sorong? Kenapa enggak Sorong Why aja? did you not go to Jayapura? Kenapa kamu nggak pergi ke Jayapura? I said, you know what? Lalu saya bilang, I tahu nggak? better ask God. Baiknya saya tanya Because sama Tuhan. God said to me, Karena Tuhan sudah bilang will sama you saya. move to Manokwari? Ketika dia pindahkan saya untuk pindah ke Manokwari. Amen, saudara. Amen. Amen. Amin. So God has a choice. Jadi Tuhan punya And pilihan. God puts us all in different places Dan Tuhan menempatkan kita di tempat yang to berbeda-beda. fit into the plan of God. Untuk cocok dalam rencananya And Tuhan. then God give us a destiny. Lalu Tuhan memberikan kita tujuan He ilahi. give us a task. Yang memberikan kita He sebuah give tugas. us a job to do. Dan memberikan kita sebuah hal yang untuk dikerjakan. And how we do that job Dan bagaimana kita melakukan tugas does tersebut. not depend on God, Tidak tergantung pada Tuhan. but depends on us. Tapi tergantung pada kita. Amin. Amen, saudara. Amen, saudara. Amin. Say to your neighbor, ya, amen, Bilang betul. kiri kanan. Ya, amin, betul. Amen, saudara. Amen. Now, we see that God had a task for Paul. Kita lihat bahwa Tuhan punya tugas untuk Paulus. Paul was chosen. Paulus dipilih, Paul was called. Paulus dipanggil. God had a plan for his future. Tuhan punya rencana untuk masa Now, I depannya. want you to listen very carefully. Tolong dengar baik-baik. Lord, Tuhan, open their ears to hear what the Spirit of God say this morning. tolong bukalah telinga mereka untuk mendengar apa yang dikatakan roh Lord, kepada mereka let pagi them ini. hear with their spirits Kiranya mereka boleh mendengar dengan roh. and not just with their understanding. Bukan sekedar dengan pemahaman. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Now listen. Sekarang dengar. Every child of God, Setiap anak God Tuhan. has got a destiny for. Setiap anak Tuhan memiliki sebuah tujuan ilahi. It doesn't matter if you are a pastor or a leader or a gembala, it doesn't matter. If you are serving Jesus Christ, God has got a job, a task, a destiny for you. Tidak masalah apakah engkau hamba Tuhan penuh waktu, seorang pastor, gembala atau lain-lain. Selama kita melayani Yesus Kristus, maka Tuhan memiliki sebuah tugas ilahi untuk kita. And we see this in a very excellent example in the life of the Apostle Paul. Dan kita melihat contoh ini dengan sangat baik tergambar dalam kehidupannya Rasul Now, Paulus. when God gives you a task, Ketika Tuhan memberikan sebuah it tugas, doesn't matter if it is to do the, it doesn't matter if it is to cook.
Bukan masalah apabila itu memasak It misalnya. doesn't matter if God give you the task to clean the church. Tidak masalah bahwa itu tugasnya hanya membersihkan gereja. It doesn't matter if God give you the job to be the worship leader. Tidak masalah bahwa tugasnya adalah memimpin pujian penyembahan. It doesn't matter if God give you the job to be the pastor. Tidak masalah apabila itu tugasnya memimpin It sebuah does not matter what job God gives you. Tidak masalah tugas apapun yang diberikan Tuhan kepadamu. Satan don't want you in that job. Setan tidak mau engkau menyelesaikan tugas-tugas itu. Because if you are committed in that job, Karena kalau engkau berkomitmen terhadap tugasmu, God will use you for his kingdom. maka Tuhan bisa memakai engkau buat kerajaannya. Amen, saudara. Amen. So Satan must fight you. Jadi pasti setan His melawan job kita. is to try to get you out there. Tujuannya adalah membuat engkau keluar dari hal itu. His job is to get you to a place where you are not effective. Tujuannya adalah membawa engkau keluar untuk menjadi tidak efektif atas And pekerjaanmu. how does he do that? Dan bagaimana setan I melakukannya? want you to look quickly with me into the life of Paul this morning. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat kehidupan Rasul Paulus Because my pagi ini. subject this morning is vision, faith, and breakthrough. Karena subjek saya adalah visi dan terobosan. So now I have to hurry a little bit, yeah? Jadi saya harus segera. Because we started a bit late. Karena kita mulai dengan terlambat. I want you to look in Acts chapter 9 verse 15. Saya mau kita semua untuk melihat kisah Rasul pasal 9 ayat In 15. Acts chapter 9 verse Kisah 15. Rasul 9 ayatnya yang ke-15. Yeah, saudara, this is a seminar, yeah? So we are teaching. Jadi saudara, ini seminar kita akan mengajar. Acts chapter 9 verse 15. Kisah Rasul 9 ayat 15. And we see that God said a very interesting thing about the Apostle Paul. Di sini kita bisa lihat ada hal yang diucapkan oleh Tuhan, dikatakan Tuhan dengan sangat menarik kepada Rasul Paulus. But the Lord said to him, Tetapi firman Tuhan kepadanya, the Lord was speaking here to Ananias to go and pray for Paul. Tuhan sedang bicara kepada Ananias untuk berdoa bagi Paulus. Now at that time, Paul was not a trained apostle yet. Saat itu Rasul Paulus belumlah dilatih untuk menjadi rasul. At that time, Pada waktu itu, Paul was a man who was killing the Christians. pada waktu itu Paulus adalah orang yang membunuhi orang-orang Kristen. He was against the people of God. Dia orang yang melawan semua umat And Tuhan. then he had an experience with God on the way of Damascus. Lalu dalam perjalanan ke Damaskus dia mengalami sebuah So pengalaman. Paul was not in the Bible school yet. Jadi Paulus belum masuk sekolah Alkitab. Amen, saudara. Amen. He's not been in the gereja for 3 years already. Paulus belum ada masuk dalam gereja-gereja. Amen. He's a brand new young first time believer. Paulus adalah orang Kristen yang baru saja percaya. But look what God say about Tapi him. lihat apa yang Tuhan God katakan. didn't say, hey, this boy was a naughty boy. We first have to get him right. Tuhan tidak bilang begini, ini anak yang nakal, kita harus disiplinkan dia dulu. No. Enggak, dia tidak bilang God did begitu. not say, hey, this one killed many of my people. I think we first control him, check him, hold him back, don't allow him. No. Let's wait, maybe 10 years. Ya, mungkin waktu itu Tuhan tidak bilang, oh orang ini sudah bunuhi umatku banyak. Jadi lebih baik kita cek dulu, kita lihat dulu, kita tunggu mungkin 10 tahun. No. Tidak. God knew Tuhan tahu that if Paul starts serving him, bahwa ketika Paulus mau melayani dia, Paul will serve God and grow. maka Paulus akan melayani Tuhan dan bertumbuh. Let's look how God look at Paul. Mari kita melihat bagaimana cara Tuhan melihat Paulus. Look how Ananias look at Paul. Lihat bagaimana cara Ananias dulu When melihat God said Paulus. go and pray for him, Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab Ananias says, Lord, Tuhannya Ananias, this boy dia akan bilang, is our enemy. kalau Tuhan itu Ananias, ini musuh kita. This one, Yang ini, he kill us. dia bunuhi orang-orang kita. Are you sure I shall go? Tuhan, benar nih mau doain orang ini. What have I done that you want to kill me? Jadi kalau saya pergi, jangan-jangan nanti dia datang bunuh saya. Ananias knew the testimony of the Paul, the Saul. Ananias tahu tentang kesaksian kehidupan Paulus. But God, Tapi who Tuhan knew his calling, tahu tentang panggilannya. listen to what God say. Dengarkan apa yang Tuhan bilang. Verse 15, go for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles.
Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Oh, saudara, this encourage me. Ini sangat-sangat mendorong saya. God doesn't look at us in our problem. Tuhan tidak melihat kita dengan masalah He kita. doesn't look at us in our mistakes. Dia tidak melihat kesalahan-kesalahan kita. God look in how He is going to use us. Tuhan melihat bagaimana Dia akan menggunakan kita, memakai kita. Hallelujah. Amin. God doesn't just look about us maybe not praying enough, not doing enough. No. God look about the calling He has for us. Tuhan tidak melihat bagaimana kita kurang berdoa, kurang lain-lain, kurang banyak. Tapi Dia melihat bagaimana Dia akan memakai kita. I thought Saya pikir if Saul killed the people, jika Saulus ini membunuhi orang, fought the things of God, melawan semua hal yang dari Tuhan, fight the people of the Lord, melawan orang-orangnya Tuhan. and God see all of that. Lalu Tuhan kan melihat itu semua. But God doesn't look at his mistake. Tapi Tuhan tidak melihat kesalahan-kesalahan ini. God look about what is going to be. Tuhan sudah melihat tentang bagaimana atau apa akan menjadi apa Paulus Oh nantinya. Lord, Dan katakan, there Tuhan, is hope for me. ada harapan buat saya. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amen. Amen, saudara. Amin. Now, look, God says he's chosen. Lihat seperti apa dikatakan. And then God gave him a job. Lalu Tuhan memberikan kepadanya We sebuah see pekerjaan. that in this time after that, God gave Paul a specific destiny. Lalu lihat, semenjak saat itu Tuhan memberikan kepada Paulus sebuah tujuan ilahi yang spesifik. And I want to go to that. Dan saya mau pergi kepada. And I want you to go with me quickly to Acts chapter 23. Now we Kita- come to the real points. Kita pindah ke Kisah Rasul pasal yang ke-23. Are you listening to me, saudara? Apa semua masih mendengarkan? Amen. Amen. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, Acts chapter 23. Kisah Rasul 23. And now we see the destiny of God for Paul. Sekarang kita bisa melihat tujuan ilahi dari Tuhan untuk Paulus. Let's quickly read that in Mari. verse 11. Ayat yang ke-11 kita baca. But the following night the Lord stood by him and said, Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata Be kepadanya, of good cheer, Paul, kuatkanlah hatimu, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Are you listening to me? Apakah masih mendengarkan saya? Yes. Now we see God give Paul a task. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan memberikan Paulus sebuah tugas. Paulus, Your destiny tujuan ilahimu is to go to Rome. adalah pergi ke Roma. Here in Jerusalem you did well, Di sini di Yerusalem kamu sudah melakukan dengan but baik, I need you tapi saya perlu engkau. also in Rome. Juga saya perlu So- engkau di Roma. God sent Paul to Rome. Jadi Tuhan mengirimkan Paulus pergi ke Roma. Everybody say, Semua katakan, number one. nomor satu, Nomor satu. nomor satu. Everybody say, nomor Semua bilang, satu. nomor satu, The vision. visi. Nomor satu. Nomor satu, visi. Nomor satu. Nomor satu, visi. Number dua. Nomor dua, The call. panggilan. Nomor satu. Nomor satu, visi. Dua. Nomor dua, panggilan. The vision of Paul Visi dari Paulus was to testify and to bring the gospel of Jesus Christ. adalah untuk bersaksi dan membawa Injil Yesus Kristus. But the call, Namun a panggilan specific call, adalah panggilan yang is to go to Rome. adalah pergi ke Now, Roma. you who are pastors here in the city, Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara mungkin sebagian adalah gembala di you kota are ini. brought here by God, Engkau dibawa ke sini oleh Tuhan, sent by God, dikirim oleh Tuhan, called by God, dipanggil oleh giving Tuhan, a point by God. boleh ditetapkan oleh Tuhan juga. Amen. Amin. Amen. Amin. You people here of Nabiri, Engkau adalah umatnya Tuhan di Nabire. God brought you here. Tuhan membawa engkau ke He sini. brought you here by His Holy Spirit. Tuhan membawa engkau ke sini dengan He rohnya. brought you here with a plan Tuhan membawa ke sini Anda semua dengan sebuah for your rencana future, untuk sebuah masa depan, to give you a hope. untuk memberikan pengharapan. God wants
this city to be blessed. Tuhan menginginkan kota ini untuk diberkati. Amen, saudara. Amin. God want to restore the city back to the city of fruitfulness. Tuhan mau memulihkan kota ini untuk kembali menjadi kota yang dipenuhi buah. But today, Tapi hari ini, when I hear people talk, when people hear I come to Nabiri, ketika saya dengar orang berbicara lalu mereka datang ke they say Nabire. this about Nabiri and that about Oh, Nabiri. ini tentang Nabire begini. Some negative things, the Hal-hal negatif. alcohol and killings and Alkohol, garbage and I pembunuhan, don't know what all stuff. sampah. But I don't care what people say. Tapi saya tidak peduli apa yang dikatakan The orang. destiny of God for Nabiri is fruitfulness. Tujuan ilahi dari Tuhan bagi kota Nabire adalah berbuah. Amen, saudara. Amen. How are we going to get there? Bagaimana kita sampai di sana? By God's people. Dengan orang-orangnya Tuhan. God's people is key, is the kunci for Nabiri. Umatnya Tuhan adalah kunci bagi Nabire. And if God has given you a task in the city, Dan bila Tuhan sudah memberikan tugas kepada setiap kita di kota ini, look at me, look. lihat saya. Everybody look at me. Semua lihat saya. Look. Lihat. Sorry. Please look. Lihat saya, tolong. Satan has to fight you. Setan akan melawan engkau. He has to try to stop you. Setan pasti berusaha menghentikanmu. It's his job. Memang itu tugasnya. He's the father of lies. Dia adalah bapa pendusta. Satan has Setan to get you harus out membuat of your engkau calling. keluar dari panggilanmu. Because Karena if he does not, kalau dia tidak lakukan, his kingdom in the city suffer. maka kerajaan setan di kota ini akan And he hancur. knows Dan dia if tahu you are fruitful, kalau Bapak Ibu if you Saudara berbuah, continue in your calling, kalau semua orang ada you dalam tujuannya, really move with the calling, dan setiap orang bergerak dengan panggilannya, the kingdom of God maka kerajaan will Tuhan be built through you. akan dibangun melalui kita semua. So he hates you. Jadi setan membenci engkau. Has to stop you. Setan berusaha menghentikanmu. So let's see how Satan does it. Jadi kita lihat bagaimana setan melakukan. Number one. Nomor 1. I call it like cannons, like big cannons Saya gambarkan ini seperti meriam that Satan use yang digunakan to setan stop the people of God. untuk menghentikan umatnya Tuhan. Amen. Amin. The first cannon Yang cannon atau meriam pertama or the big weapon he used. atau senjata besar yang dia gunakan. Number one, Nomor 1, he will use your own people. dia akan gunakan orang-orangmu sendiri. Let's read about Paul. Mari kita baca soal Paulus. Paul got the call to go to Rome. Paulus punya panggilan untuk ke Roma. In verse 12 it says, Di ayat 12 dikatakan, and when it is day, some of the Jews banded together and bound themselves under an oath, saying, they will never eat or drink until they had killed Paul. dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Now there were more than 40 who had formed this conspiracy. Paling sedikit ada 40 orang lebih yang berkonspirasi untuk membunuh. And verse 14, then they came to the chief priests and the elders and said, Ayat 14, mereka pergi kepada we imam-imam have kepala bound dan tua-tua ourselves bangsa under a Yahudi. great oath Dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri that we will not eat nor nothing until we have killed Paul. bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Look at me. Lihat saya, 40 men 40 orang. who said, you die or we die. 40 orang ini bilang, kamu yang mati atau kami yang mati. You, Paul, are killed or we will kill ourselves. That was the power of an oath in the days of the Jews of Paul's time. Pada saat hari-hari di mana Rasul Paulus hidup, apabila orang bersumpah dan mengutuk diri, kekuatannya seperti ini. Paulus yang mati, atau kalau Paulus tidak mati, kami akan membunuh diri kami sendiri lalu mati.
Today, Hari ini, we say, oh, puasa, I'm going to fast. wah, banyak orang kita bilang, aduh, saya akan puasa. I decide to fast. Saya memutuskan untuk puasa. By 10 o'clock, my stomach complain. Lalu jam 10 perut saya sudah mulai komplain. By 1 o'clock, I start feeling weak. Lalu jam 1 saya mulai lemas. By 3 o'clock, I already hear the voice of the Satai calling me. Lalu jam 3 saya mulai dengar suara sate memanggil saya. By 6 o'clock, I say, wah, I stop, I open the fast. Lalu jam 6, aduh udahlah saya stop, saya mau buka puasa saja. Aduh. Amin. Amin. Tidak. Belum. Belum. Not these people. Tapi orang-orang ini tidak begitu. In the days of Paul, Di hari-hari Paulus hidup, an oath meant sebuah no sumpah. eating, Artinya tidak makan, sometimes no drinking, kadang-kadang tidak minum, sometimes drinking, sometimes not, kadang-kadang minum but juga, no food. tapi tidak ada Day makanan. and night, and day 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 and night, no food, no opening a fast, no. Tidak ada makan siang malam, tidak ada makan sama sekali. And that's what they said. Dan itu yang mereka bilang. Paul die or we die. Paulus mati atau kami yang mati. And in those days, Dan hari-hari an itu oath meant, sebuah sumpah, you that have studied the Bible, Bapak dan Ibu yang you will mempelajari see Alkitab, when they make an oath, ketika mereka mengucapkan they say, sumpah, mereka bilang, if we do not fulfill our goal, we will Kalau- kill ourselves. kalau kami tidak mencapai tujuan kami untuk bikin orang ini mati, maka kami akan membunuh diri kami supaya kami yang mati. 40 men, 40 orang, maybe 40 husbands, mungkin 40 maybe suami-suami, 40 fathers mungkin 40 bapak-bapak. said, Itu yang you katakan, die or we die. dia mati atau kami yang mati. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. So for you, Jadi bagi kita, when you get a call from God, ketika engkau mendapatkan when the panggilan, Lord start talking to you, ketika engkau mendapati suara the Tuhan mulai bicara, first thing Satan will use yang pertama kali akan dipakai setan is those close to you. adalah orang-orang yang dekat Maybe your denganmu. family, Mungkin keluargamu, maybe a friend, mungkin temanmu, somebody close to you, mungkin orang-orang yang to dekat attack denganmu, you, untuk to menyerang talk against engkau, you, untuk to bicara yang jelek criticize tentang you, kau, untuk to mengutuk try engkau, to break you untuk down, menghancurkan, to mematahkan come kau, and talk behind your back, untuk bicara-bicara di belakangmu, to discourage you. untuk membuat kau tidak And semangat. Satan is 90% successful with that one. Dengan cara ini setan 90% sukses melakukannya. Sungguh, Pak. Many servants of God, Banyak hamba-hamba Tuhan, or many people, banyak they orang-orang, leave the call of God. mereka meninggalkan They panggilan, leave the fire of Mereka God. meninggalkan They api. leave the passion of prayer. meninggalkan doa. Because somebody criticize them, somebody fight them, somebody talk about them. Karena ada orang-orang yang bicara-bicara tentang mereka, ada yang kritik tentang mereka, jadi kecewa karena ada orang yang menyerang mereka. Statistic says Statistik bilang 90% 90% of pastors dari that gembala-gembala leave the ministry yang meninggalkan pelayanan go because they got discouraged because people criticize them. pergi dari pelayanan karena disebabkan oleh orang-orang yang mengkritik mereka. And so Satan tried that with Paul. Lalu demikian juga setan menyerang Paulus. You know, I remember when I came to Papua, Saya ingat ketika saya datang ke Papua, many people talk against me. banyak orang bicara buruk tentang saya. Even my spiritual father. Bahkan bapak rohani saya. My spiritual father is Pastor Reinhard Bonka. Bapak rohani saya itu Pastor Renard Bongke. And he called me. Dan beliau telepon saya. Suzette, what are you doing? Dia katakan, Suset, apa yang kau lakukan? You are filling stadiums. You have a big ministry in the world. Engkau punya pelayanan kelas dunia dan stadion-stadion yang penuh dengan orang. How come you go now to Papua? Bagaimana sekarang kau pergi ke Papua? And I said to him, Lalu saya bilang pada beliau, Pastor Bonka, Pastor Bongke, I have never opposed you. saya tidak pernah melawan But Bapak. I rather go to Papua Namun saya memilih untuk pergi and ke be with Papua a few people hungry
for God dan lebih memilih pergi kepada orang-orang walaupun sedikit tapi than haus sit lapar in a akan Tuhan stadium daripada pergi ke stadion with thousands of Christians that heard the gospel already 10 times. lalu yang dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang sudah dengar Injil 10 kali. Amen, saudara. Amen. Amen, saudara. Amen. So Satan tried cannon number 1. Jadi setan mencoba meriam nomor 1. He tried by getting Paul out of the call of God by using people close to him, his own brothers, his own sisters, his own people. Setan mencoba membuat Paulus keluar dari panggilannya, yaitu melalui orang-orang paling dekatnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Many people Banyak orang. might get very discouraged Mungkin banyak orang yang akan membuat kita because of sangat-sangat tidak semangat. disappointment of people Karena kita menjadi kecewa dengan orang-orang. close to them. Orang-orang yang dekat. I remember Saya ingat, I was in right here in Indonesia in a city, saya saat itu ada di sebuah kota di Indonesia. and then I heard about 7 young people who live in the toilet of the city. Lalu saya dengar ada 7 orang muda yang tinggal dalam sebuah toilet di sebuah kota. And I sent the committee Lalu saya kirim to find komite those young people. untuk mencari orang-orang And muda I itu. talked to them. Pada orang-orang And I muda said itu to lalu saya them, bilang, why are you living in the toilet of the city? kenapa kamu tinggal dalam toilet di And kota I said, ini? Ibu Suzette, Lalu mereka bilang, Ibu we Suzette, decided to follow Jesus. kami memutuskan untuk ikut And when we Yesus. decided to follow Dan Jesus, ketika kami memutuskan untuk ikut our Yesus, family kicked us out. maka keluarga kami usir And kami. they said, we will kill you. Dan mereka bilang mereka And akan we bunuh started kami. running. Sehingga kami mulai lari. And we started running away for Lalu, our faith. Sehingga kami mulai lari I said, but dikejar-kejar why karena don't iman. you go? 1 or 2 or 3 of them. I said, why don't you go to the churches? Surely the people will take you. Lalu Ibu Suset tanya, kenapa kamu tidak pergi ke gereja? Pasti gereja mau terima. They said, no, Ibu, you don't understand. Mereka bilang, Ibu tidak. We were the ones that persecuted them. Sebetulnya kamilah yang We were the one menganiaya. that killed some of the young people. Kamilah yang We menganiaya. were the ones that were rising up against them. Kamilah yang bangkit dan menganiaya orang-orang ini. So I called the committee. Jadi saya panggil And I komite. talked to them. Saya bilang sama And we panitia. talked to them. Saya bicara sama And the mereka. committee took them. Lalu panitia datang mengambil mereka. Today they are serving God. Saat ini, hari ini mereka melayani Tuhan. But you see people, Tapi lihatlah, sometimes our own people can rise up against us. kadang-kadang atau bahkan seringkali orang-orang kita So, sendiri itu bangkit melawan kita. Satan used the first cannon Jadi against, setan So- menggunakan meriam pertama. but that didn't work. Tapi itu tidak berhasil. Paul did not yield to that. Paulus tidak menyerah oleh itu. And God made the way. Lalu Tuhan membuat jalan. So Satan said, right, Lalu setan if bilang, I oke, can't kill you that way, jika saya tidak bisa membunuh engkau dengan cara I itu, will stop you with my second cannon. saya mau menghentikan engkau dengan meriam saya yang kedua. He says, I will get you a different way. Saya akan mendapatkan engkau, mengalahkan engkau dengan cara yang If beda. I can't discourage you through your own people, Kalau saya tidak bisa membuat engkau patah semangat oleh I orang-orangmu, will stop you going to Rome. saya akan menghentikan engkau berjalan menuju Roma. So Satan used cannon or tactic number 2.